Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ikutin terus channel kita ya. Perkenalan dulu, nama saya Muslim. Jangan nggak lupa ya di subscribe dan komentar. Teman-teman, kita sekarang bikin channel Amuk Marugul. Kiang Santang, kamu harus mati di tangan saya, Kiang Santang. Prabu Alik, Prabu Prabu apa itu? Prabu apa itu? Hah? Prabu Al Solengwangi, kamu harus mati di tangan saya, Prabu Alessangi. Ya teman-teman, itulah kita teman-teman. Ya sudah, tapi jangan lupa ya like dan komentar, subscribe. Dan lupa ya tonton terus channel kita.